रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह जल्ल शानहू के करम से हम सूरतुल इखलास का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम जो कुछ भी पढ़ें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सूरह इखलास का तारुफ़। मकाम नज़ूल। सूरह इखलास एक कौल के मुताबिक मक्की और एक कौल के मुताबिक मदनी है। इस सूरत में एक रकू और 4 आयतें हैं। सूरह इखलास के अस्मा और इसकी वजह। मुफ़स्सिरीन ने इस सूरत के तकरीबन 20 नाम ज़िक्र किए हैं। इनमें से 4 नाम यहाँ ज़िक्र किए जाते हैं। पहला ये कि इस सूरत में अल्लाह ताला की खालिस तौहीद बयान की गई है, इस वजह से इसे सूरह इखलास कहते हैं। इस सूरत में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला हर नुक्स और ऐब से बरी, हर शरीक से पाक है। इस मुनासबत से इसे सूरत तंज़ीहा कहते हैं। तीसरा, जिसने इस सूरत से ताल्लुक़ रखा वो गैरों से अलग हो जाता है, इसलिए इसे सूरह तजरीद कहते हैं। चौथा, इसे पढ़ने वाला जहन्नुम से नजात पा जाता है, इस बिना पर इसे सूरह निजात कहते हैं। सूरह इखलास के फ़ज़ाइल। हदीस में सूरत की बहुत सी फजीलतें वारिद हुई हैं। इनमें से 3 अहादीसें और एक वजीफ़ा हम देखते हैं। पहला, सूरह इखलास के बारे में पहला जो फ़ज़ाइल है वो हम देखने लगे हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इससे आजिज़ है कि वो रात में कुरान मजीद का तिहाई हिस्सा पढ़ ले? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को ये बात मुश्किल मालूम हुई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। दूसरी हदीस देखते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक लश्कर में रवाना किया और वह अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाने के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जिक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, उससे पूछो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा, ये सूरत रहमान की सिफ़त है, इस वजह से मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तरसारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे बता दो कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। तीसरी हदीस देखते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। इरशाद फरमाया, उसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। और आखिरी हम देखते हैं कि तफसीर सावी में लिखा है कि जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे और अगर घर खाली हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करे और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर घर में दाखिल हो तो इंशाअल्लाह फ़क्र फाका से महफूज रहेगा और ये बहुत मुजर्रब अमल है। सूरह इखलास का शान नज़ूल। इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि कफ़ार ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक तरह तरह के सवाल किए। कोई कहता था कि अल्लाह जल्ल शानहू का नसब क्या है, कोई कहता था कि वो सोने का है या चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है, किस चीज़ का है। किसी ने कहा वो क्या खाता है, क्या पीता है, रबूबियत उसने किससे वर्षा में पाई और उसका कौन वारिस होगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई और अपनी ज़ात और सिफ़ात के बयान फरमाकर उन तमाम जाहिलाना बातों का जवाब दिया। सूरह इखलास के मज़ामीन। इस सूरत में इस्लाम के सबसे अहम अक़ीदे अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। नेज़ अल्लाह जल्ल शानहू की सिफ़ात कमाल के साथ अल्लाह ताला के सिफ़ात कमाल के साथ मुत्तसिफ़ होने का ज़िक्र और ईसाई और मुश्रिकों का रद्द किया गया है।
سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت۔ سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورہ لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہی ہے۔ آئیے اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دے، وہ اللہ، اللہ احد، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم نہیں، یلد جنا اس نے کسی کو، اور لم نہ، یولد جنا اسے کسی نے، اور لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفواً احد، ہمسر کوئی۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھانے نہ پینے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہود و نصارہ یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی ہے، سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی قدیم غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی حادث اور محدود ہیں۔ یہاں ہماری صورت کا اختتام ہوا۔ اس صورت میں جو ہمیں پہلا اور بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں یا ہمسر نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سب کو اللہ جل شانہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے صاف اور مکمل بیان اسی صورت میں ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں، اور یہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو اللہ کو سمجھتا ہے اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے وہ شرک اور غلط عقیدوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔